नाजरीन, जब से इलेक्शंस हुए हैं एक मतनाज़िर सी सूरत हाल पैदा हो गई है। जितनी रिलीजियस पार्टीज थी उनको पाकिस्तान की पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो हाफिज सईद का बेटा हो। लश्कर तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद, उसका बेटा तलहा सईद लाहौर से इलेक्शन लड़ा था, बहुत बुरी तरह हार गया है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान के लोगों में चेंज आ रहा है, कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और वो जो एक माइंडसेट बना दिया गया था तालिबानी, $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। इंडिया अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको श्रीलंका और मॉरिशस तक लेके जा रहा है, और इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो है वो श्रीलंका के अंदर 12 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, और इसी तरह मॉरिशस में भी लॉन्च हो रहा है। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। आपको लश्कर तैयबा का पता है? हाँ जी पता, अल्हम्दुलिल्लाह पता है। मेरा भाई उसमें ट्रेनिंग करके आया। मुझे अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मेरा छोटा लश्कर भाई तैयबा में जी सारी दुनिया की अफवाह में ढूंढ रही है लश्कर तैयबा वालों को। वो को अल्लाह ताला ढूंढे, हम लोग सामने हैं। मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं, अगर दिल में जज्बा हो ना इस्लाम का, वो डरता नहीं है। Every year more than 1000 Hindu girls are converted in Pakistan, और किसी का बाप नहीं रोक सकता पाकिस्तान में, क्योंकि बात मजहब की है। भारत के नारे लगा रहे हैं, ये गद्दार है। अच्छा, गद्दार है। हाँ ये जी डिसाइड करेंगे ये गद्दार है। ये गद्दार है, अगर वो अपने मुल्क के गद्दार है, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना, हम किसी को दोस्त नहीं बना सकते हैं। अब इंडिया जो है, जब वो इंडियंस जाएंगे श्रीलंका या इंडियंस जाएंगे मॉरिशस, तो उनको कोई परेशानी की बात नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि यूपीआई जो है ना, वो आने वाले 2, 4, 5 या फिर 10 सालों के अंदर अंदर तहलका मचाने वाला है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजी, मतलब सिंपल इन द सेंस कि यूज़र फ्रेंडली। अगर मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी आपको यूपीआई एक्सेस करना मतलब आसानी से आप कर पाओगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे करके फैल रही है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर वीज़ा, मास्टर कार्ड और ये सारे कंट्रीज़ की जो अलग अलग पेमेंट वाली स्कीम से वो चल रही है डेवलप कंट्रीज़ की, तो वो नहीं चाहेंगे कि यूपीआई ग्रो करे। लेकिन इतनी विपरीत सिचुएशन के बावजूद भी इंडिया जो है वो अच्छा खासा यूपीआई के माध्यम से ग्रो कर रहा है। और आप ये लिख कर ले लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि 2, 3, 4 या फिर 5-10 सालों के अंदर अंदर यूपीआई का एक अच्छा खासा नेटवर्क हो जाएगा, और उसको कंपटीशन देने के लिए कोई नहीं होगा। वीज़ा और मास्टर कार्ड इसके सबसे ज़्यादा यहाँ पर उनको नुकसान होने वाला है इस चीज़ से। देखिए फ्रांस में हो गया, ठीक है, ये सारे अरब कंट्रीज़ भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे आसपास श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारी जगह पर भी एक्सेस होना शुरू हो गया है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज़, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। लश्कर तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद, उसका बेटा तलहा सईद लाहौर से इलेक्शन लड़ा था, बहुत बुरी तरह हार गया है। वो एक अलग बात है हारना, जब पैसा अवाम भूखी मार रही है, अवाम पैसे के पीछे भाग रही है। अच्छा। जिस बंदे ने पैसे देने हैं, सारी बात है, हर बंदा तो उसके पीछे जाएगा ना। हाँ। जब हाफिज सईद एक नेक बंदा है या जो भी है, हाफिज सईद नेक बंदा है, अल्लाह के हुक्म से वो नेक जिसने बंदा है। 26/11 इंडिया में कराया और उसका नाम आता हो, इंडिया ने और अमेरिका ने उसका दहशतगर्दी के लिस्ट में नाम दिया है, पाकिस्तानी आर्मी ने 11 साल के लिए जेल भेजा है, वो नेक कैसा हो गया? ये गलत बात है। सही क्या है ना, बताएं। ये गलत बात है, बताना है आवाम को। आप सही मुझे क्या ये है? बताएं, कोई भी अगर बंदा अच्छा काम करता है, हाँ। उस बंदे को जेल में डाल देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इमरान खान अच्छा बंदा है, इमरान खान को जेल में क्यों भेजा? इमरान खान एक सियासी लीडर है, मौलाना तो नहीं है ना। बात ये नहीं है, उस बंदे ने लश्कर तैयबा का सिस्टम शुरू किया था। अच्छा, ठीक है। आपको लश्कर तैयबा का पता है? हाँ जी पता, अल्हम्दुलिल्लाह पता है। मेरा भाई उसमें ट्रेनिंग करके आया। मुझे अरे ये क्या पता है। बात कर रहे हो? हाँ जी, मेरा छोटा लश्कर भाई तैयबा में जी सारी दुनिया की अफवाह में ढूंढ रही है लश्कर तैयबा वालों को। वो को अल्लाह ताला ढूंढे, हम लोग सामने हैं। मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं, अगर दिल में जज्बा हो ना इस्लाम का, वो डरता नहीं है। और ये जज्बे का क्या करना है, मुल्क डूब रहे हैं, आप लोग जज्बा आप जज्बा छोड़ दें, आप घरों में बैठ जाएं। दोस्तों, भारत जो है उसके अंदर एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसे यूपीआई सिस्टम बोला जाता है। बेसिकली ये जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, इनको एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो आप समझें कि ले आता है और मर्ज कर देता है। और
یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یاد ہوگا کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون آئے تو انہوں نے چائے پی UPI کے ذریعے پیمنٹ انہوں نے کر دی. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میری ذاتی نظر کے اندر انڈیا اپنی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو سری لنکا اور موریشیس تک لے کے جا رہا ہے. اور انڈیا کا UPI سسٹم جو ہے وہ سری لنکا کے اندر 12 فروری کو لانچ ہو رہا ہے اور اسی طرح موریشیس میں بھی لانچ ہو رہا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فرانس کے ساتھ بھی یہ ہونے جا رہا ہے. فرانس کو ہم بعد میں ابھی رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں دس از دا بگننگ آف انڈیاز نیو امپیریلزم. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو جو چپ مینوفیکچرنگ ہب بنا دیا جائے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس سلسلے میں دی نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سپر پاور. مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سپر پاور، یہ کہنا ہے نیو یارک ٹائمز کا. اچھا، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انڈیاز گورنمنٹ ہے وہ ایسی جو seizing on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots. اب انڈیا جو ہے جب وہ انڈینز جائیں گے سری لنکا یا انڈینز جائیں گے موریشیس تو ان کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. وہ پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہوگی کہ اب سارے کی ساری جو پیمنٹ ہے وہ اپنا جو جسے وہ کہتے ہیں اپنے اس کارڈ سے کر سکتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کو وہ جو جیسے فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں یورپ، امریکہ، دبئی، ادھر ادھر، تو ہمارے پاس اگر کریڈٹ کارڈ ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم اس کریڈٹ کارڈ میں جا کے پہلے تو ہمیں وہ فون سے کھلوانا پڑتا ہے، کھلوا لیا، پھر ہم جاتے ہیں جی دبئی پہنچ گئے، دبئی گئے، وہاں پہ کیا ہے جی، وہاں پہ لیٹس سے یہ درہم ہے آئی تھنک ان کی کرنسی. اب درہم میں پے کرنا ہے. جب درہم میں پے کرنا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے جو کرنسی ہے وہ ڈالر میں کنورٹ ہوتی ہے، ڈالر سے درہم میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اس کی ہمیں ڈبل چارجز پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو پاکستانی بینکنگ سسٹم کا بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ استعمال کرتا رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. میں نے ایک دفعہ ہیلپ لائن سے پوچھا یہ سارا، تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے ادھر جائیں گے، ہاں اگر آپ ڈالر میں کریں گے تو جو ڈائریکٹ اس کے جو بھی کنورژن ریٹس ہیں جو روپے سے ڈالر کے وہ آپ کو چارجز پڑیں گے. انڈیا اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل کر گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ ہم جو فن ٹیک ہے، انوویشن اور ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر جو ہے اس کے لیڈر بننے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا پلان ہے، اور اس کے لیے دے ہیو چوزن پارٹنر کنٹریز. اب وہ فار ایگزامپل جاتے ہیں رشیا کے اندر، رشیا سے وہ بہت زیادہ تیل لیتے ہیں. انہوں نے کئی بلین روپیز رشیا کو دے دیے، جو رشینز پریشان ہیں کہ ہم نے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے کیونکہ انڈین کرنسی ابھی اتنی ہے نہیں ہے، لیکن وہ بہت کچھ انڈیا سے اس کرنسی کے عوض خرید سکتے ہیں. اور اب ہے کیا، انڈیا کہتا ہے جی ہمارا بڑا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے سری لنکا کے ساتھ. ہم سری لنکا کو وہ ملک ہے جس نے سری لنکا کو بیسیکلی بچایا تھا. جب بھی فائنینشیل کرائسس آیا اس کے بعد اچھے بھلے جو پیسے دیے وہ 4-5 ارب ڈالر کی جو سپورٹ سری لنکا کے لیے کی، تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کی تھی کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات. اور اب یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بھی وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. سو جب بھی انڈینز وہاں پہ جائیں گے یا سری لنکنز انڈیا آئیں گے تو وہ اس کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا.